good morning. Good morning, good morning, good morning. Shout out po everyone. Ano na dito, mag-alas 11 na ng umaga. At ako, yung mga binan ko kakaalis lang. Pumunta na sa nag-harvest ng Tori. Yung pangalan kasi yung ina-harvest namin dito is Tori. So, hindi ako nagkakamali sa atin, parang palm oil siya. Yung, alam mo yung ano na mantika na parang medyo may pagka yung hindi, yung ano may pagka, ano yung tawag dito yung hindi siya masyadong dilaw, yung may parang may pagka-itim siya ng dilaw, ganun. Hindi ako nagkakamali lang ha. So, ayun. Umalis na sila at ako tapos naman sa lahat ng aking gawain. Si Arin at si Eman din pumasok na din sa school. Exam nila ngayon. First, ano nila na ngayon sa exam nila dito. So, good luck sa aking mga Judah kids. At, ayun. Mamaya na ako susunod doon sa mga binan ko. Kasi nilabang ko yung bedsheet ko. Tsaka yung mga punda. At tsaka yung mga hinubuan sa mga bata kahapon. Kasi pinaliguan ko sila kahapon. Sabado tayo kahapon. So, naligo yung mga bata. Ngayon bago ako pumunta doon para mag-ano ng harvest din ng Tori is maligo muna ako para mamaya ipag ano na ng actually may palabas na yung ano yung araw. So para mamaya pag ano na talaga ng araw is nakaligo na tayo. Masarap sa katawan yung init. Nakaano rin ako ng tubig. Kakaigib ko lang, kakalagay ko lang ng tubig sa planggana. Kailangan kong maligo agad kasi baka mamaya pag antayin pa natin yan mamaya ilalamig na yung tubig. Pero kaya naman. Pero yung mga bata talaga is pag naliligo sila yung talagang bagong igib or madalas is pag inopen yung switch ng motor ng tubig is inaanuhan sila ng hose ba sa ulo nila kasi yun medyo mainit-init pa. Yun guys, mamaya po maligo po muna ako. Huh? Ani? Tara nga. Tara. So, ayan. Ayok, dagan kay madagma ka, Ji. Paghinay lang, buong kabugatan ng mineral. Ha? Bugat? Ay, kalooy. And mommy, help me please. Tara na. Ayun guys, dahil tapos na ako lahat, tapos na ako naglaba, nasampay ko na rin yung bedsheet natin na yun. Kaya let's go. Mag-ano na tayo. Sama ko si RG. Ha? Ang pula ng pisngi ni RG buya ko. Daw, si tanaw kasi mong naong daw. Ay kalami ya, jadi mo kasi anay. Papaaka ko be. Papaaka ko. Paako gamay. Ay apa dayo. Ha? Asaman. Asa dapit. Daw. Be paako gamay be. Sa kamot lang. Ako lang magpaakno. Sige na ba? Sige na ba? Ha? Sige na oy, insa mo na oy. Ako gani paakno. Lubot na lang ko paakbi. Ha? Lakaw daw dito talikod daw. Sa lubot ko paakbi. Ay. Ay. Ha? Be. Ay, oh no. Tapos yung itong mais na ito is ayan yung mga mais na tumubo. Hindi naman kasi yan magbubunga. Talagang hindi mo maiiwasan na pag magtatanim ka ng mustard may tutubo talaga yan ng mga mais. Dahil pag harvest kasi ng mais may mga naiiwanan. Ganun. Kasi pagkatapos nito, mag-harvest na ito, magantay ng mga 3 months man siguro. Mga 3 months or 2 months. Tapos taniman na naman ng mais. Ayan. Naglatang man sila. Oo.
Hanggang dito lang pa lang yung natapos nila. Legend lang, tapos lumiko sila doon. Kasi kahapon dito ako eh. Sabi ko, hindi pa naman gising si RJ, so mag-ano muna ako. Kaya dito na lang ako. Yan si RJ. So dito lang ako. Come. Ito lang naman yung harvestan namin, yung mustard namin ito at saka yung sa harapan ng bahay namin. So mag-harvest muna tayo guys, 5 kami ngayon. Minsan kasi palitan sila. Yung kapatid ng bilang kong lalaki tapos yung asawa niya yung si tatay. Minsan pag aalis yung kapatid ng bilang kong lalaki, papalit tapos alis balik ba, ganun ba? So yun talaga nagme-maintain na magbunot is kaming tatlo. Mga binan ko. Si Ayman guys, mabilis din siya din to eh. Maano lang naman siya. Si Ayman, si Arin, tumutulong din sila. Maano lang siya guys, may iba na malambot, may iba na hindi mo akalain, bilisan mo yung paghila ng ganyan, tapos matigas pala siya. So talagang masakit yun dito. Minsan masusugatan ka talaga. Kahapon dito, ayan. Masakit yung kuko ko, pero okay lang naman. Oh, mag-start na tayo mag-harvest, guys. Tala! Ha? Na. Naimigas? Oh. Wala man. Mag-work man si mama dre. Ha? Mag-work si mama. Ayaw sa mama, ha? Oh. Ano sa may ningon ama? Tubig daw? Ha? Tubig daw? Oh. Kuha dito ang tubig. Dala dito, ha? Igib, ha? Ha? Give kay ama. Oh, kadaog day ka. Kadaog day ka maginana. घर बसेर फेरि के पैसा चलाउने काम गर्नु पर्यो अब त्यही हो यस्तै अब के गर्ने के गर्ने तपाईँ काठमाडौँ जानु छ काममा अङ्कल 1 महिना कति फेरि 1 महिनाको हजुर 1 महिनाको त्यस्तै होला 26-27 हजार ठिकै छ त गरेपछि जति काम गरौँ काम गरेन मिलेन देरी खाएर 900 रुपैयाँ हाँ भात खाएर 900 रुपैयाँ आफै खाना ल्याउने उसले दिन्छ उहिले काम गराउने मान्छेले दिन्छ 900 तपाईको सलरीमा दिनुहुन्छ सेलेरीमा काट्दैन त्यो 900 उ भएको खाना उसले दिन्छ हो नास्ता पनि दिनुहुन्छ नास्ता होला खै थाहा भएन नास्ता खाना दिन्छ कि पहिलाको तपाईको त्यो पहिलाको कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ पहिला लमजुङ पोखरादेखि अगाडि लमजुङमा कति टाढा 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 फेरि यतातिर धेरै पाउँदैन नि त्यस्तो उहाँतिर यहाँतिर 700 धेरै पाउँछ उहाँ 1500 धेरै पाउँछ त्यहीले गर्दा यहाँ पाउँदैन नि यहाँ 700 900 धेरै उयो त यस्तो हुन्न नि ए हुन्न धेरै उडा धेरै पाउँछ 1 महिनाको 25-26 हजार लिइरहनु भएको भाडा बस भाडा त 20-25 रुपियाँ जति भयो कि नेपाली त्यस्तै उ गरियो त्यति पैसा हो राम्रो कमाउने पनि अङ्कल कहाँ राम्रो कमाउनु छ यता कहाँ के इन्डिया राम्रो कमाइन्छ इन्डिया राम्रो हुन्छ इन्डिया राम्रो हुन्छ र डबल हुन्छ नि पैसा इन्डियाको त जस्तै 1 लाख रुपैयाँ कमाउने भने 60,000 आउँछ फाल्टुक 1,60,000 यताको 1 लाख अनि 1 लाख 60,000 उहाँको 1 लाख दिने भने उहाँको 1 लाख कमाने यताको अलि डबलमा छ डबल त हुन्न फिलिपिनमा जस्तै हो डबल त हुन्न डबल भन्दा कमै हो कमाइ फिलिपिनको त कति 1 रुपैयाँ फिलिपिनमा जस्तै अङ्कल के अरे 500 बनेपछि यताको 1000 कति हो 1000 आउँछ नि 1000 सही होला यस्तो त्यस्तै डबल आउँछ के हाम्रो सबभन्दा सानो
देश सानो अनि पैसा इन्डिया जानु न तपाईँ इन्डिया गइयो हैरान भएको इन्डिया धेरै गए हजुर इन्डिया धेरै गए धेरै भए बस्नु धेरै बसेँ मैले इन्डियातिर जान्छ जाने अब बसिरहेको पर्ला विदेश जाने पनि हुन्छ नि अङ्कल फेरि जाने उमेर गइगयो अनि हुँदैन फेरि नि बन्दिन उमेर अब 2 कम 50 2 वर्ष 50 पुग्ने ए 2 वर्ष पनि 50 50 भयो र आगेन मासँग पैसा माग्नु भएको छ मैले पैसा छैन त्यही भएर जानुहोस् दोकान उडाएर पसिदिन्छ पहिला पहिला त बस्सकै पैसा लग्थ्यो यहाँबाट सामान अहिले जाँदैन अहिले त बाठी भएको छ लग्दैन भन्छ कसले दोकानदारीले एक कारण नि कति काइरामा नि 520 वहाँ उता खैरामा कति पर्छ नारायणपुर नारायणपुरमा 525 होला 525 अन्डाको एक कारण यहाँ र वहाँ बराबर काइरामा 5 अस्ति मैले काइरा जानु भएको छ नि जानुभयो नि त्यो 520 अनि यताको दोकान कति होला 500 कति होला नि कति पानी निक्लेर कम्ती पानी हो पानी भइसकेछ उसो पनि दिदी त पर अल्गो ठिकतामा गइयो टोर तरकारी नि फुटिरहने हो तरकारी माथि भरि आन्छ फेरि यसरी घुप्टाने फेरि तरकाने यही तरकारी नि पुरानो त कहिले कुट्ने बेला जान्थ्यो अलि कुट लाग्थ्यो अन्त मैले चाहिँ बिहान मैले फटाफट गोबर बनाएर आइजान्छु पानी कति धेरै हो पानी पानीको चिज आज मौसम पनि घाम लागेको छैन चिसो भएछ छामालाई सकाइदिनु भने मैले सकाइदिनु भित्रको कम लगाउला कि हुन्छ थ्याङ्क यू आन्टी लिदिउँला के हुनु बहिनी चाहियो तल जान्छु नि म तल अहिले कोही हैन सबै छाडेर फालेको कि यस्तै हो चिसोमा यस्तै हो यसरी ऊ होला नि गरेर उला मसिनो गरेर कुर्काने टास्ने तिले गिरी त्यो राँगा मिसाइदिने राम्रो हुन्छ नि अन्त रागा राम्रो हुन्छ हो नि गिरी बोइलर मिलाउने बोइलरमा मैले त छैन हुन्छ राम्रो हुन्छ बोइलर राम्रो हुन्छ हुन्छ बोइलर पनि हामी बोइलर एकदम रगडा मसिनो बनाउने अनि त्यो पहिला बोइलर भुट्ने अन्त पछि यो हाल्ने त्यसरी हाल्ने न एकदम दामी हुन्छ हो हामी त्यसै बनाउने हामी मलेसियामा भने सबै सेमा यसकै मिसाएर खान्थे मासु त मैले खाएको छैन मलेसियामा राँगामा छ त्यो मैले थाहा छ बोइलरको थाहा छ बोइलर चाहिँ राम्रो बोइलर हुन्छ पनि राम्रो हुन्छ अरुवा सबै मिसाने राम्रो तरकारी त साजामा के गराउँछ बनाउन जाने छैन सबै बनाने खोर्सानीको सँग त बनाउँछ त्यो यता आएका त चाहिन्छ के बनाउँछ के टिपिन्छ अहिले म घरै बस्दैन आज एकछिन बसेँ घर अतै घाममा आन्न के धेरै जाडो भयो जाडो हो चिसो हो नयाँ मैले देऊ त्यही भएर चिसो लाग्यो मेवाको तरकारी बनाने खोर्सानीको पत्ताको बनाइदिनु हुन्छ नि अब घाममा आयो भने पछि अन्त त्यो यताको मकै रोप्न छ भने फेरि मकै रोप्ने बोडी तरकारी बनाउने हुन्छ बोडी तरकारी कति राम्रो हुन्छ छिटो छुल हुन्छ कति धेरै त अहिले हाम्रो बोडी यहाँ पछाडि लगाइदियो थिएँ यस्तै फुलेर हो र Ayan, tignan nyo, napakalamig. Walang sikat ng araw. Naglaba ako, tapos walang sikat ng araw. Kanina, lumabas lang yung hari-araw. Haring araw talaga. Lumabas lang yung araw, saglit lang, tapos wala na. Tignan nyo, binigay sa akin ni auntie. Ayan. Diyan sa ay, auntie. Thank you, thank you. Kahalag nun sa isingke, auntie. Isingke kahalag nun sa. सिन्की पा
Ari gamma. Uy, sakay din man sa. Uy gamma gokay ne. Sir. Pantor kiran. मान्छेले छोड्ने नि अन्त दाइ लाग्छ अहिले हराउँछन् के हुन्छ ल आन्टी doon din nila ni uncle yung ano yung singki na ginawa ay sorry ginawa nila doon daw paanuhin sa init ay sorry na nabangga man uy. Dapat nung isang araw pa talaga ako bigyan ni auntie ng neto, upo. Kaso lang hindi sila nakakuha kaya ngayon kaninang umaga siguro nila ito kinuha kaya nabigyan ako neto. Sa Julie short pantugnaw pa naman. Pupunta na kami doon guys. Mamaya po ulit. Ganito na lang muna guys. Bye bye po everyone. God bless us all. Bye bye.